हालेलुया हालेलुया। कोण कोणापाशी बायबल आहे? बायबल વધારે સંદેશ માની દેવા સમય આપણે વાટ નહીં બરાબર। ख्रिस्ती जीवनના दोन मुख्य पाया એટલે માથીની સ્વાર્થના 6 અધ્યાય 9 થી 13મી કલમ વાચારાની ती आठवण आपल्यास मग आठवण निर्गमन पुस्तक 20वे अध्याय 1 થી 17મી कलम ती वाचारानी आठवण आपल्यास म्हणजे माथीनी स्वार्थ 6 अध्याय 9 થી 13મી कलमમાં પ્રભુની સ્વીકૃતિ પ્રાર્થના અને નિર્ગમન 20મી અધ્યાય 1 થી 17મી कलमમાં પ્રભુને દસ આજ્ઞા। तो ख्रिस्ती जीवनના मुख्य आधार એટલે मुख्य आपला बोर्ड माथीनी स्वार्थ 6 अध्याय 9 થી 13મી कलमમાં પ્રભુની સ્વીકૃતિ પ્રાર્થના। निर्गमन 1 થી 17મી कलमમાં 10 આજ્ઞા। ये 10 આજ્ઞા अवश्य 2025માં આપણે તે પ્રમાણે રહેવા પડે અને પ્રભુની સ્વીકૃતિ પ્રાર્થના તો ખૂબ અર્થ ભરેલા તે પ્રમાણે આપણા જીવન રહેવા પડે। આજના સંદેશ સમયસર પૂરા કરી આજના સંદેશ જેટલા ઉભા કરી તો જ સંદેશ 5 માણસો ઉભા કરેલા 5 માણસો ઉભા કરેલા અને 5 જ કર્મ આપણે હેરેલા जो व्यक्ति जेना માટે ઉભા કરી तो व्यक्ति તે જ વિષયના સંદેશ અભેનો સાપા કોણ બાઇબલ 20 तक को सुमित्रा बेन को भाई को विवी बेन को आशा बेन को आज मांगा भाई सब कौन को रामदास भाई सकाराम भाई मनसू भाई અને પ્રભુના સેવક સજુ ભાઈ એ તમારા કદી સગા જે 5 કલમમાં સગલા હોતા તો આધાર આપણા 2025ના વર્ષ માટે તો વિષય તમારા વિનંતી કરી પહેલા જો વિષય એટલે પહેલા જો કોવિડ પહેલા મુદ્દા તમારી સાથે સુધારો બાકી હતા आता આપણે કરેલા काय आहे आता 2025 માં આપણે પગલા टाकायला आहे दोन अतो આપણે करायला लागणार आहोत કે વર્ષ બદલાશે થોડી વારમાં ભાઈ બહેનો તૈયાર થાઓ બરાબર વર્ષ બદલાશે પલવારમાં ના વર્ષ બદલાશે થોડી વારમાં ધોઈ જાય પણ વર્ષ બદલાશે પલવારમાં ભાઈ બહેનો તૈયાર થાઓ। तो 5 विषय पहिला आपले 2025 में पगला भरतो काय करायला पाहिजे काय करायला आपले किशोर 2024 ना वर्षामध्ये काय करायला माहिती आहे का गाडी उभी राखणे जोगवत मेघनीच्या लोही काय प्रभुने सेवक निघाला खबर जुना 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 बदलीन नये जुना बदलून टाक त्याला जे जीवन नवीन आता झालं जुना बदलून टाक त्याला जे जीवन नवीन आता झालं प्रभू विचार करला खरा एक कुवारी पोचला जुना बदलून टाक त्याला जे जीवन नवीन आता झालं। जे 2024 वर्षाचं जीवन काय करणार बघा भुली जावला 2025 मध्ये नवा जीवनमा प्रवेश करला। तर कोणी पण एकदा मनाने सांगितलं उभा उठल्या आपल्याला एक एकच करत राहता कोणी पण ते फक्त वाचायला संदेश पण तोच संदेश ते तो तुम्हाला बरोबर आठवलं हे तर 5 माणसं उभा करला ना तो 5 विषय करायचा राहतात ते आपण समज पडते मग बायबल बसून तुम्हाला सांगितलं कोण बाउटे कोणी बरे
आणि वाचायला मनसुभाई बघा गीत शास्त्र त्याला 34वी अध्याय आणि एकच कलम वाचायला पूर्ण द्यायला गीत शास्त्र आणि एकच कलम वाचायला आता नाही वाचायला मग आठवण બીજા નંબર 2025 વર્ષમાં જતા પૂર્ણ દેવના ન્યાય પણ સોનારા દેવના રાજ્યને સોનારા માગુના પર ખાવાનું મળે તો કોણ યુવક કોણ વાચારા કોણ બાવડે કોણ બાવડે जो हम बाइबल में हम सेला हाँ बाइबल दोनों सब को बाइबल है कुछ को नहीं कुछ क्या है फिर भी क्या है हाँ मातीस को आता तेरा छठा अध्याय आणि 33वी कलम भाई सब एक ही भाई बेटा रामदास नंबर पे आठवण रखता है आता रामदास भाई का नंबर है ठीक है तू बताता यहोशुआ पुस्तक 24 में अध्याय 15 कलम यहोशुआ तुला करता यहोशुआ पुस्तक 24 में अध्याय 15 कलम चौथा नंबर प्रभु ने सेवक लाभ देते सजू भाईला लूक लखी स्वार्था तेना 3 अध्याय અને 6 થી 9 કલમ તથા आम्हाला अकेसाला 2025 ना वर्षनी अकेसाला 1 वर्षनी मुदत मिळली ती आणि सेलामुळे खूप बाकी सुमित्रा देव आज आपले 2025 में आपण मानता दिसणे भरता 2025 में आपले मानता दिसणे भर जावला तदो तेना विषय पहिला समूहना पुस्तक पहिला समूएल पहली अध्याय 11वीं कलम पहली अध्याय 11वीं कलम बराबर आहे त्यास एक कोणा व्यक्ती का उठणार कोणा व्यक्ती चार सेवकाने पाचच कलम पहिला मग काय सांगणार आभार स्तुती कशना માટે 2024 ના વર્ષ પ્રભાવ સંભાળા તેને માટે આભાર નંબર 2 અપરાધીના વિવિધતા ના પૂરો દેવના ન્યાયપણા અને તેના રાજ્યના સદા માગુના પર આ મેળે નંબર 3 यहोशुआ पुस्तक 24 मध्ये 15वी कलम 18 आज आपला अख्खा निर्णय करीश न जावा 18 आज आपले करार करे जावा मग चौथा नंबर सर्व सेवका दिला लूक लखलेली सुवार्ता 3 अध्याय 6 થી 9 कलम तथा आम्हाला अखेसाला 1 वर्षाची मुदत मिळते 24 वर्ष पूरा करी आणि 1 वर्ष आम्हाला मुदत मिळते आणि पाचवा जो पॉइंट हा ये आपण आपले अख्खा 9 वर्षांनी आपण आपले सुद्धा पडतो बस आता कलम वाचले आता आहे क्या કે આભાર સ્તુતિ એટલે કા વાક્ય ગીત શાસ્ત્ર 34મી અધ્યાય પહેલી કલમ હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે બસ આય का समझ पड़ा काय लिखेला आपको बात હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે કોડા દિવસ સુધી નોતા બનાવલા કોડા દિવસ સુધી પણ ઉલ્લેખ કરેલા હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ અને મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે સમય લીધેલા ટાઈમ લીધેલા सर्व समय लिखेला हमारा બીજા નંબર માથી 6 તેની 33 પણ તમે પહેલા તેને રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો એટલે એ બધા વાણા પણ તમને અપાશે બસ થોડો આપણે 2025 થોડો બતાતા
તેમના ન્યાયપણના તેમના રાજના માગના પ્રાપ્ત થવાના કહે. નંબર 3 યહોશિયા 24 અધ્યાય અને તેને 25 કલમ 15 અને જો યહોવાની સેવા કરવી એ તમને માઠું દિસતું હોય તો કોની સેવા તમે કરશો તે આજે જ પસંદ કરો. એટલે નદીની પેટી પગ તમારા પિતૃઓ જે દેવોની સેવા કરતા હતા તેઓની અથવા જે અમોરીઓના દેશમાં તમે વસો છો તેઓના દેવોની પણ હું ને મારા ઘરના તો યહોવાની જ સેવા કરું છું. काय केलं असेल ऐकणार बरोबर पण હું અને મારા ઘરના તો યહોવાની સેવા કરીશું. હું શબ્દ लिखेला यहोशूला दिवशी लिखेला अशा प्रकारचा व्यक्तिगत कुटुंब निर्णय करीश રાખવાનો जाला. नंबर 4 લોક 3 અધ્યાય અને તેની 6 કલમથી 9 કલમ સુધી આપણે તેનું વાંચન કરીશું અને સર્વ દેવધારી દેવનું તારણ જોશે. ત્યારે ઘણા લોકો તેનાથી બપ્તિસ્મા लूक 13 चलो लूक 13 मध्ये 6-9 कलम લૂક 13 6 9 સુધી આપણે તેનું વાંચન કરીશું. વળી તેને આ દ્રષ્ટાંત કહ્યું કે કોઈ એક માણસની દ્રાક્ષવાડીમાં એક આંજરી રોપેલી હતી. તે તેના પરથી ફળ શોધતો આવ્યો પણ એકે ચડ્યું નહીં. ત્યારે તેણે દ્રાક્ષવાડીના માળીને કહ્યું કે જો આ 3 વર્ષથી આ અંજીર પરથી હું ફળ શોધતો આવ્યો છું અને એકે ચડ્યો નથી, તેને કાપી નાખ. તે ભોજ કેમ નકામી રોકે છે? તેણે તેને ઉત્તર આપ્યો કે સાહેબ, તેને આ વર્ષ પણ રહેવા દે. એટલામાં હું તેની આસપાસ ખોદીને ખાતર નાખું. જો ત્યાર પછી તેને ફળ આવે તો ઠીક, અને નહીં આવે તો તેને કાપી નાખજે. સામુએલના પુસ્તક પહેલો અધ્યાય 11મી કલમ. તેને માનતા માનીને કહ્યું કે હે સેનાના દેવ યહોવા, જો તું આ તારી દાસીને દુઃખ સામું નથી જોઈશ, મને સંભાળીશ ને તારી દાસીને વિસરીશ નહીં, પણ તારી દાસીને દીકરો આપશો તો હું તેને વિનંતી આખી જિંદગી સુધી યહોવાના અર્પણ કરીશ ને વસ્ત્રો તેના માથા પર કદી ફરશે જ નહીં. काय ऐकणार कोणा विषय हा नीट लाग गए कोणा विषय हा कोणा विषय हन्ना ना तेना पती एल्काना आणि तेना बाळक समूएल. आता या हन्नाना काय हा नवस हा ते विषय आपली माणूस समजू. तो 5 बहुत बरोबर ऐकणार. पहिला नंबर में काय पहिल्या नंबर में आभार स्तुति मागा पुढं देवना न्यायपणा देवना राजा सुद्धा मानव नका मिळी. नंबर 3 निर्णय काय निर्णय करता हो અને મારા ઘરના તો યહોવા દેવની સેવા કરીશું. 4 અંજરીના 3 વર્ષ આવેલા ફળની
पण 1 वर्षની મુદત માંગી અને મુદત નથી. અને નંબર 5 હારા નવા હતા તે વિશે હતા એક નામા 5 ટર્મ થી પૂરા કરવા બેઠું આભાર માનતા. હાલેલુયા હાલેલુયા. થોડા ખુશ હતા તો નજીકમાં 9 વર્ષની સલામ લઈને નજીકમાં લઈને 9 વર્ષની સલામ સંગીત અભ્યાસ दाऊद भक्तनी काय केला હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ અને મારી મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. તેની ઉપર બારીક અક્ષરમાં લીધેલા ये दाऊद राजाला एक राजाने अटकावा करे. एक राजाने त्याला काय करे अभिमेलेक राजाने त्याला अटकावा करे आणि जो राजा त्याला सोडून होता काही कारणसर त्याला अटकवल्या त्याला रोखल्या तद्व यो दाऊद राजा ढोंग करता तर गदाईचा बनला तहा ये राजाने दाऊदला सोडून दिला. एक जागा एक देशोली गली बायबली केली तर तसं माणसं खातायचे देश आहे काय माणसासाठी माणसा खातायचं आहे काय मग ऐकण्या आम्हाला भेटलं नाही बरोबर. तर कोई वायला 1000 माणसा 3 माणसाचे देश बघ्यात ते भुली गेले तर ते लोक सुद्धा धरा त्या माणसा खाताचे देश वाजी त्याला धरा का आता याला काय करू याला आम्ही खाई हो. तेव्हा 2 माणसा ख्रिस्तीने होता एक माणूस ख्रिस्ती होता पण ते देशमुख्यात अटवायला त्याला जावायला काय धरी दिला तो त्या माणसा काय पैसा होता का ते माणूसला डोळा वेश पाहायला ते माणूसला कान वेश पाहायला ते माणूसना हात पायने अंगठ्या हातने 5 या हातने 5 या पायने 5 या पायने 5 तवे त्या माणूसला का एखादा हड्डी कमी होईल तर काय करणार सोड द्या. ते 2 माणसे दिसणे होतात ना याला अंगठ्या हाताला 5 होत्या याला 5 होत्या पायाला 5 होत्या याला 5 होत्या याला धरा. दुसरा व्यक्ती होता त्याला की धरा त्याला हातने 5 अंगठ्या 5 अंगठ्या पायाला 5 अंगठ्या पायाला 5 अंगठ्या याला बी धरा याला बी खा. पण जो दिसणे म्हणून होता ना त्याला हातने एक अंगठी छोटी होती काय होती छोटी तर सोडी दिली काय केलं त्याला सोडी दिला. ये जो दाऊदला अबेल कोणाने धरेल ना तो ठोक करणार त्याला जो सोडी दिला दाऊदला तो ही अध्याय त्यांनी लिहिली. ते समय वगैरे की स्वातंत्र्य अध्याय आणि तो लिखला काय लिखला હું સર્વ સમય યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ અને મારી મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. હાલેલુયા હાલેલુયા. ઈસા આપણા ખૂબ જગામાં અટવાયેલા સમજવાયેલા મુશ્કેલ પ્રસંગનો હતા પાછા ગયા તો સર્વ સમયે યહોવાના ધન્યવાદ દેવાને જરૂર જમાવો. બરાબર સજીકરણ વિશે લીધેલા તેમાં સજીકરણ વિશે લીધેલા આ કરનાર પુરુષે પોકાર કર્યો અને યહોવા તેનું સાંભળીને તેના સર્વ સંકટમાંથી તેને બચાવ્યો. ये गरीब मनुष्य मोठी केला ये गरीब मनुष्य मोठी केला આ કરનાર પુરુષે પોકાર કર્યો અને યહોવા તેનું સાંભળીને તેના સર્વ સંકટમાંથી તેને બચાવ્યો. હાલેલુયા હાલેલુયા. આજે બધું 10 મીટર વાંચે તો વાતો નથી માતા તથા यो दाऊद भक्त डोंगर के गुफाમાં હતા तुले करता અને સવારે તેને દેખતા વાઘ નીકળી ગયા काय નીકળ્યા વાઘ तो ये तो गुफा में घुस गया. ये सवारी करते हुए घरी दिला आजू टाइम मध्ये वागना तो खाली आला ये शिकार वगैरह तर तो कथा विचार कर के सेवाना बदला भूख भेटला तंगी भेटला थोडा और ईश्वर विश्वास करायला नहीं. हालेलुया हालेलुया. अरे मी 24 वर्ष करते वाला वो संकटों में सेवा आला और ईश्वर रक्षण करना ईश्वर की स्तुति हो ईश्वर का नाम धन्यवाद हो.
2024 વર્ષ માટે 365 દિવસ પાવન પડ્યા અને 12 મહિના ઈશ્વરની સ્તુતિ કરવા જરૂર પ્રભુને આપણે ધન્યવાદ આપજો કારણ કે 365 દિવસ અને 52 પડ્યા 12 મહિના પ્રભુના સમર્ણા તો એ વર્ષ આપણે કિસ્સા કરી દેવા પ્રભુના ધન્યવાદ દેવાલા નંબર 2 માધ્યમિક સ્વાર્થા તેના કરવા छठा अध्याय અને 33મી કલમ પણ ફરી તો 25મી કલમ આવે ભાઈ તો ફરી 25મી કલમ આવે હા 25મી કલમ એ માટે હું તમને કહું છું કે તમારા જીવનને સારું અને તમારા શરીરને સારું ચિંતા ન કરો કે અમે શું ખાઈશું અને શું જીવ ખોરાક કરતા ને શરીરના લુગડા કરતા અધિક નથી બાઇબલમાં આપણે વાંચવાનું કરવો સરકાર કે દેશમાં વસ્તુ લીધેલા કે પૂર્ણ જેના ન્યાયપણા ને રાજ્યના અખાતમાં જોઈએ 25મી કલમ काय लिखेला कि 2025 ના સાલમાં तुमना कपड़ा विषय तुमना खुराक विषय तुमना भोजन विषय कोई चिंता करायची जरूर नाही पूर्ण ज्याला न्याय प्राप्त होता ज्याला रजेल होता आणि संपूर्ण 2025 માં આપણે બોલા ભોજન महत्व द्यायला पुन्हा महत्व द्यायला तो आम्हाला कपडा हा के भोजन हा के खुराक हा का सुंदर वातावरण हे खावा पुरा पडेल पण पूर्ण देवना न्याय झाला हजर राजेल होता तो या खावा पाहिजे जर आपले देवला जो सोडी दिला करतील पडे ते तो मागी लोक तारा हे जर हेरोदास जर सोडी तारा तारा ताकी बोल दे विना करे जर આપણે 2025 ની અંદર દેવના ન્યાયપણા દેવના રાજ્યના અંદર ભૂલો તો 25મી કલમ લેખેલા આપણે તંગી પડી અમારું મુશ્કેલ પડી આ ઓર્ફન વેતી એટલા માટે સંતમાંથી નોંધ કરી પૂરો તમે દેવના ન્યાયપણા સુધા તેના રાજ્યના સુધા ખાવાના પ્રભુત્વ તમારા પૂરા પાડે નંબર 3 नंबर 3 आपले काय वाटतं आठवलं नंबर 3 आपले काय वाटतं यहोशुआ 24:15 कलम काय वाटतं आपल्याला यहोशुआ असं लिहिलं હું અને મારા ઘરના તો यहोवा દેવની સેવા કરીશું હું શબ્દ लिहिलेला अडे लिहिलेला कि यहोशुआ यीशु नबी सुवार्थ संगी लोक सारा थकी गया लोक शब्द तातो विचार करे टाकी दिला की आता मला नापास झाले कुटुंबला आता मला सगळ्या माझ्या कुटुंबाला शिकवायला ह्याला आता मला जरूर नाही आता मला जरूर नाही तो नक्की करता देव सांग प्रभू पहा आणि माझा कुटुंब आम्ही येशू देव सेवा करू आज आपल्या निर्णय करायचा वाला पड़ोस में घर हो ते घर में कुटुंब ला है कोई जरूर नहीं है वाले पड़ोस में कुटुंब हो तो प्रार्थना करे का नहीं कर कैसा अपने है नहीं हो पर वाह के साथ हमारे कुटुंब के साथ और प्रार्थना कर रहा मन को विश्वास है का पूरा पोता ने कुटुंब है धन्यवाद पवित्र आत्मा दे बापा એટલા માટે એવું તો નોંધ કરેલા लोग काही प्रकार पडे जातात ठीक आहे नाही कोणी किती टाकला प्रभू मा અને મારા ઘરના અમે આખા દેશને 2025 आजूबाजूला कुटुंबला त्याला कोई जरूर नहीं त्याला काही ठिकाणा नहीं जो काही दिसता ही आपली जबाबदारी नहीं है और मारा कुटुंब के साथ તમારા દીકરા એવું જ વાંચે હું અને મારા ઘરના તો यहोवा દેવની સેવા કરીશું आज आपल्या 2025 માટે निर्णय કરી जावा नक्की કરી जावा प्रभु सांगितले जावा કે પ્રભુ મારા लोकशास्त्र वगैरे जरूर नाही लोक कुठे बोलत लोक काही बोलत लोक कुठे जात ते काही मला काही देवा देवा प्रभु या ईश्वर धन्यवाद पवित्र आत्मा मारा कुटुंब वाटली
તમારી સેવા કરો એ પ્રમાણે આજે આપણે 2025 માટે નિર્ણય લઈ સાથે આપણે દેવાલો ચોથા પોઈન્ટમાં પ્રભુના સેવક સુંદર વચન વાંચેલા કઈ વાંચેલા એક ખેતરમાં કઈ હતા ના તેમાં અંજીર ઝાડ રોપેલ હતા પેલા કોના કોઠા બેઠા તે ઝાડ ખેતરમાં ખેડૂતની તો માલિકને એક બાજુને ઝાડ રૂપે પેલા કોના કોઠા રૂપેલા 3 વર્ષ तो ये मार्गला हेता व्यक्ति जरा व्यक्ति काय भेगा और त्याला फळ होता नाही तो ईश्वराला भूक लागल्यानंतर ईश्वराला वेळ करणार एकला सेवक काय सांगतो मा विश्वास करेन तर माझ पण त्याला मला हे पोटा नाही आहे मला पेले माझ्यासाठी मला आहे माझे पोटे दिला नेहमी अखा पण शिकायला देला भूक लागल्यानंतर कळ गए अंजीरने झाड 30 लाख नंतर 30 लाख नंतर कळ गए प्रभू भूक लागल्यानंतर कळ गए अंजीर पशी गए का मला एवढं काहीतरी फळ मिळेल 30 लाख नंतर कुआवर गए सुकार नाम रसायना कुआवर गए करेंगे ईशु देव चालना पाई पाई वो पाई बस अंजलि की साई ईशु देव चालना पाई पाई वो पाई बस अंजलि की साई ईशु देव लागली भूक मानवाचा येशुदेव लागली भूक येशुदेव चालला पायी पायी व पायी बस अंजलि की साई ना ते फळ हाताला गेल्या त्याला फळ नाही होता मालिकला सांगा कोणाला हवा लय कोणाला हवा लय कल ती झाडा हेरायला 3 वर्षांना काही नंतर मी त्याला रोटी टाकणार त्याला काय करणार थोडी ना टाकते द्या तर 8वी कलमामध्ये केलं 8वी कलमामध्ये केलं काही मेहनत करणार मालिकने त्याला हात जोडून सांगा काही 1 वर्ष मला मुदत दे जर 1 वर्ष मग याला फळ देणार तर तुला मग शोधणार केली मला रीते थोडी काय करेल मग काय करा ती खना समोर खना त्याला खात्र दिला त्याला पाणी दिला त्याला फळ अखेरला आम्हाला 2025 में 1 वर्ष की मुदत अखेरला दिली जर 2025 के अंदर देवलांग पैसा देऊन त्यांनी हे आपल्या लग्नात तर काय होईल मानुषनी उमर वधावा पण आयुष्य घडावा मानुषनी उमर वधावा पण आयुष्य घडवा लागते आता माझी उमर वधावा पण आयुष्य घडवा चष्मा घ्या काही घ्या चष्मा वगैरे नाही लागत दात तुमचा वाजे उमर तो वधावा पण आयुष्य काय पाहू कुठे देवा शोधू तुला सांग लागला प्रभू तुझ्या मला सांग लागला प्रभू तुझ्या मला बाळपणामध्ये खेळ खेळला जुवानपणामध्ये सखी आली म्हातारपणामध्ये चैन पडेना
काठी काठी धरुनी भजन तुला सनंद लागला प्रभू तुझा मला तो तुझा खेळ एक दिवस काढणार जीवनाला सत्य आणि अभिमान करणार दोष पण होणार तर काठी काय शकतात आता देवला भजायला आपल्याला दोन डवला खरी गोष्ट आहे आपल्याला एक डवर हवा का डवर घेऊन आता ते बसायला ये ते आम्हाला सांगा आता आम्ही भाऊ तुझे मंदिर पाहिजे आता आम्ही त्याला सांगता आपल्या मंदिर नको हे सांगायला पडत काय सांगायला योग्य सांगायला पडत नाही सांगायला त्याला सांगितलं कोणाच विषय नाही आहे आता त्याला देणे काय झालं भाऊ आम्ही माझ्या आता थैत मंदिर पाहिजे आम्ही त्याला सांगता मंदिर नको जीवन एक काढता की पाळपण काढता की आता हाती काढी कधी कडे काय पाकिस्तान आठवडे आपल्या 2034 માં પાકિસ્તાન એક મુદત મીટિંગ અને ફળ દે ફેરી અને આ પછી ફળ દે आता जीवन बेस्ट में रहना અને વાતનું બેસ્ટ में रहना તો मुळा हरी आशीर्वाद सुख शांती दे रहना અને પાછળ છે તે काय વાત पाचवी बाबत नवस होते ना पहिल्या पहिले जंगेबी कलम हांदा कोण तुम्हाला खबर हवा हांदा तिला घर बांधणार येईल का हांदा तिला घर बांधणार येईल का आणि बाळक म्हणून तिला नाव समजेल तत्व बरोबर आहे का बाळ होईना मगाठून एक कारणाला आपण कुटुंब लागलीस काय करणार आता जर बाळकला अर्पण करायला त्यांनी पैसे द्यायला कारण का आपले नवस देतील ना प्रार्थना करेल ना देव प्रार्थना आहे ना नवस फेडला देव पैसे द्यावा हाना नाही जाईल ती कलम तुम्ही तर बाकी नाही जाईल हाना नाही जाईल बदल ती सांगा हे बाळकला आज अर्पण करायला मान्य ही बाळक कायम देवाला द्यायला हवं धावत ना तिला बरोबर द्यायला हवं आता समज पड़ी ना अक्का क्या अर्पण साली पण हाना नहीं गए संवेदना नहीं गए ती सांगा आज अर्पण करायला नाही आता ती सांगा ज्या सुधी बाळक थांबे सोडलं त्या सुधी माझ्याला अर्पण करायला नाही जाणार आणि थांब सोडून देणार तेव्हा तिला दे तुम्हाला हवं नाही काय आपल्या प्रभुला कोई नवस देना कोई अर्पण करना तो दे देना जरूर नोंदायला जरूर आपले दे देना आपले दे देना आणि हक नाही आणि सांगतो मी द्या तो थांबून सोडी घोडी तर बोला समाधीला अर्पण करते दहा दिन अर्पण करतो शेतकरी सांगितलं पूरा करे युना कठोर नवस देना युना नवस शिस्तू आहेत ना युना कडे नवस देते करे जागा करे नाही कजा तुम्ही कधी नवस देता कजा कोणा सांगितलं युना लिहिण्यात काय लिहिण्यात ना कजा खचू 3 दिवस ने 3 रात किलो पड़ा था हां मसले को तब काय करा तरुण अवस्थेत प्रार्थना करा मसले को प्रभु तू जब मला बाहेर काढ देशील तब पण नवस पडी तर आग्रह करे मास्टर केला देवी आग्रह करे और ये बाहर का भी देवी आज्ञा करे परिवर्त मासुनी कुटुंबावर नवस दिना करून नवस पडली तो मासुनी येला बाहेर भोगी टाका तयो कोणा नवस पडला काय दे समजा काय दे हाना तो संवेदी थाना सोडला नवस पण करी दे पुढे दे पण युना जो नवस दिना यो काय दिला रे काय त्याच्या सुद्धा मासुली दिला
जुना नवस मिळेल हवं तो मासू देती ना तो मासूने पण महत्वाला तो मासू तयार करते यो नवस काय भेटा बाबा हिला पुढे काय सांगते थोडं जायचं निनवे जायचं पण यो भक्त मासुनी गिळा नवस दिला प्रभू तू मला पुढे सांगेल ना निनवे जायला अरे जाईल तू मागून कर भेटा तू नवस भेटा मागून कर यो पुढे जाईल पण पस्तावा करणार यो देवना मागून भेटतो पस्ताव करणार प्रार्थना करणार याला बाहेर काढण्यासाठी जाता सांग प्रभू आता तुला नवस भेटत मध्ये हा दहावी नवस भेट दिला 2024 વર્ષના બારીકમાં નવો સવા આના છેડાના અને 2025 ના નવો આદા પર લેવાના અને 2023 માં દેના છેડાના બસ 5 બોલ सांगा पहिली गोष्ट आभार ना हो એટલે काय માં આગળ પાયના માધ્યમથી ફરતો મારી કુટુંબના બી નહીં હું સર્વ સમય યોવાને ધન્યવાદ આપીશ અને મારી મુખ્ય સ્તુતિ નિરંતર કરશે સર્વ સમય નંબર 2 काय कुडकुडा देवता राज्याला गौशाला 25મી कलममध्ये देखील आपण कपडा विषय पोलीस विषय चिंता नको करत्या पुढे तुम्ही देवना न्यायपणे सोशल दाखवा पाहिजे महाभक्ती येऊ शकाय निर्णय करणार येऊ शकाय निर्णय करणार भाई करणार હું સંગ્રામ હું અને મારા ઘરના તો યહોવાની સેવા કરીશું मला कोई अधिकार नहीं वाली कुटुंब मध्ये बोलतात तुला काही ठिकाण नाही तुला काही ठिकाण नाही तुला काही ठिकाण नाही तो मला अधिकार नाही पुढं पदार्थ पुढं पदार्थ कुटुंब राहिलेला हे सांगते का आपण क्या कोई थोड़ा है मुदत मिळली का नाही मिळली पण मेहनत करता पडा आम्हाला दरेक सणा 2025 वर्ष मुदत भेटणे एवं आपला जीवन स्वतः करण्यासाठी वतीला ना तर कदाचित मुळा हारी काढा पाचवी पाव अन्नाला नवसता देवला बाळक अर्पण करते आपले पाच येतात स्पष्ट येतात ते प्रमाणे 2025 માં આપણા દરેક જીવન પૂરો લાગો એ આપણી પદ્ધતિ બंद કરતા पदार्थ बंद करू प्रार्थना करतो